बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 6 फरवरी सन 2025 और दिन है जुमेरात का। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो कुछ सवाल हैं, जो कमेंट हैं वीडियोस के ऊपर आते हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे। और इनमें जो सवाल हैं, जो मेन 3 से 4 टॉपिक हैं जिसके ऊपर जो ज़्यादातर कमेंट देखे गए हैं, उनमें से नंबर 1 पर तो ओमान वीज़ा के हवाले से है पाकिस्तानियों के लिए। इसके साथ साथ ही बैंक मस्कत के हवाले से है, जो अप्लाई कर रहे हैं न्यू अकाउंट के हवाले से, इसके हवाले से है। और इसी के साथ साथ ही हमसे कॉन्टैक्ट करने के हवाले से ऑलरेडी पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं कॉन्टैक्ट के हवाले से। अगर आपने नहीं देखे तो वो चैनल पर मौजूद होगी, वो आप देख सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वीज़ा बैन के हवाले से है कि पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़ा बैन हैं उनकी कब तक चांस हैं खुलने के। अगर मेन चीज़ देखें, मेन जो एक नज़र मारें, जो ऑलरेडी पीछे बांग्लादेशियों के हवाले से वीज़े बैन हुए थे, उनके हवाले से जो है वो काफ़ी टाइम, जो काफ़ी महीने हैं वो गुज़र चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके हवाले से कोई न्यू अपडेट सामने नहीं आ सकी है। तो अगर बात करें पाकिस्तानियों के लिए, जो ओमान वीज़ा जो है वो इशू नहीं हो रहा, यानी निकल नहीं रहा, वो अप्लाई कर रहे हैं और रिटर्न हो रहे हैं। अब तो अप्लाई करना भी जो है वो कुछ लोगों ने छोड़ दिया है कि जब तक कोई न्यूज़ नहीं आती या फिर कोई दोस्त जो है वो अप्लाई करता है तो उसका निकलता नहीं, तब तक वो ऐसे ही रह रहे हैं। तो बाकी पाकिस्तानी एम्बेसडर की तरफ से जो है वो एक वीडियो उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जो है वो शेयर की गई, यानी उनके ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जो है वो शेयर की गई। और उसमें कहा गया है कि जल्द से जल्द इसको जो है इस इशू को जो है रिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे और देखेंगे कि मे भी हो सकता है कि रमज़ान के बाद में जो है ये मसला हल हो जाए। लेकिन ये मसला हल होने वाला इतनी जल्दी जो है वो लगता तो है नहीं। बाकी देखें, उम्मीद जो है वो अच्छे की हमेशा करनी चाहिए और देखते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि ईद के बाद में, या फिर छोटी ईद ले लें या फिर बड़ी ईद ले लें, 3-4 महीने के अंदर अंदर जो है ये मसला हल हो जाए। मे भी हो सकता है इससे पहले हो जाए। और इसी के साथ एक दूसरी चीज़ भी आपने लाजमी जो है वो ख्याल करना है इस चीज़ का कि अगर आप न्यू वीज़ा हासिल करना चाहते हैं ओमान का, तो किसी को भी पैसे वगैरह जो है वो बिल्कुल भी ना दें। वो आपसे किसी भी तरह का कुछ भी जो है वो कर सकते हैं। फ़राड तो इसको नहीं कहेंगे, वो आपसे पैसे लेकर पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर आपको जो है वो मसला बन सकता है। जब वीज़े में तख़ीर होगी, वीज़ा आपको नहीं मिलेगा, तो वो फिर जो पैसे एक बार लग जाएँ उसमें आपको जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और कोशिश करें कि जो भी 2 नंबर तरीके इस्तेमाल करते हैं वीज़ा हासिल करने के लिए या वीज़ा निकलवाने के लिए, उनकी बातों में भी ना आएँ और ख़ुद गौर करें कि जब तक कोई ऑफिशियली तौर पर न्यूज़ सामने नहीं आती, यानी अनऑफिशियली भी सामने नहीं आती, तब तक भी आपने जो है वो किसी को अपने वीज़े के लिए जो है पैसे नहीं देने। बाकी अगर इंडियन दोस्तों की बात करें तो उनके वीज़े जो हैं वो निकल रहे हैं, उनको वीज़े मिल रहे हैं, उनके लिए तो कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। बाकी जो 12 से 13 मुख्तलिफ़ कैटेगरी के जो वीज़ों के हवाले से एक ऐलान किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से कि उनके जो माजूनिये हैं, जो वर्क परमिट हैं, वो इशू नहीं होंगे। 6 मंथ की डेट थी, अभी तक उसके हवाले से भी कोई अपडेट नहीं सामने आई। वो वीज़े सब के लिए, वो माजूनिये जो हैं वो सब के लिए इशू नहीं हो रहे थे। उनमें पाकिस्तानी भी हैं, उनमें इंडियन भी हैं, उनमें श्रीलंका, नेपाली, इंडोनेशिया, उसके साथ में ही जो नेपाली इंडियन है, सब के लिए, वो बांग्लादेशी दोस्तों के लिए, सब के लिए थे। बाकी इसके अलावा जो ओमान नेशन वाले जो बैन हैं वो भी तो सब के लिए बैन ही हैं। बाकी इसके बाद में अगर बात करें बैंक मस्कत के हवाले से, बैंक मस्कत के अगर आप ऑनलाइन अकाउंट के लिए अप्लाई करते हैं तो जब तक आपको ईमेल नहीं आ जाती, जब आपको ईमेल आएगी तो तब उस ईमेल के अंदर आपने जो भी पेपर फिल किए हैं ऑनलाइन, तो वो, मैं ऑनलाइन अकाउंट खोलने के बारे में बात कर रहा हूँ बैंक मस्कत के हवाले से। जब आपने पेपर फिल कर दिए, उसके बाद में लास्ट में आपको एक ईमेल आनी है, जो आपने ईमेल एड्रेस दिया है, उस ईमेल के अंदर जो भी आपने पेपर फिल किए हैं वो तमाम की कॉपी मौजूद होगी। जब तक आपके पास वो कॉपी आ नहीं जाती, ईमेल आ नहीं जाती, तब तक आपका कोई भी तब तक आपने कांटेक्ट नहीं करना बैंक मस्कत में। यानी जाना नहीं है कि हमने ऑनलाइन अकाउंट अप्लाई किया है तो वो हमें बताका दें या फिर हमारे फिंगर लें। जब आपको ईमेल आ जाए, आपके पास जो पेपर मौजूद हों, आपने वो पेपर निकलवाने हैं। निकलवाने के बाद में
ان کو لے کر جانا ہے جو مین برانچ ہے وہاں پر، اور وہاں پر جانے کے بعد میں جو بھی ان کا پروسیس ہے وہ آپ سے فنگر لگوائیں یا پیپر یا سائن کچھ بھی کرائیں، تو اس کے بعد میں پھر آپ کو میں بھی ہو سکتا ہے 1 دن کا ٹائم دیں، ہو سکتا ہے 5 دن کا ٹائم دیں، اس ٹائم کے لحاظ سے پھر آپ نے جانا ہے اور اپنا جو کارڈ ہے وہ لے لینا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز بھی کہ اگر اکاؤنٹ آپ کا موبائل اپلیکیشن جو ہے وہ اس وقت اپڈیٹڈ ہے، تو اگر آپ بھول چکے ہیں، پاسورڈ بھول چکے ہیں یا پھر یوزر آئی ڈی بھول چکے ہیں، تو وہ بھی آپ وہاں اپلیکیشن کے اندر ہی ریسولو کر سکتے ہیں، اس ایشو کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے بھی کہ اگر آپ کا یوزر آئی ڈی جو ہے وہ آپ بھول چکے ہیں، آپ کے پاس پاسورڈ موجود ہے، تو اس کو کیسے ہم ریکور کریں گے۔ اگر آپ اپنا پاسورڈ بھول چکے ہیں تو وہ یوزر آئی ڈی آپ کو پتہ ہے، یعنی دونوں میں سے کوئی بھی چیز گم ہو چکی ہے، بھول چکے ہیں، ایک موجود ہے دوسرے نہیں، تو یہ تمام چیزیں بھی ہم ریسولو کریں گے، اس کو باقاعدہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ باقی اس کے ساتھ ہی اگر بات کریں ایک اور چیز کی، وہ بھی کمنٹ جو ہے وہ ویڈیوز کے اوپر دیکھا ہے، جس میں کچھ دوست جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کیا جو سیلری نہیں پے کرنے کے حوالے سے جس کے پاس بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ سیلری اگر پے نہیں کرتا، یعنی جو بینک میں اکاؤنٹ نہیں ہے، تو وہ فائن کس کو ہوگا؟ تو آلریڈی وہ جو منسٹری آف لیبر کی طرف سے کہا گیا ہے، یہ فائن جو ہے وہ لازمی طور پر جو سیلری پے کر رہا ہے، اگر وہ پے نہیں کرے گا تو لازمی جو فائن ہے وہ تو اسے ہی ہونا ہے۔ لیکن سٹارٹنگ میں کہا گیا ہے کہ کمپنی کے اوپر ہوگا 50 ریال، لیکن نیکسٹ آنے والے دنوں میں اس کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے کہ کتنے لوگوں کی سیلری نہیں دی تو اس حساب سے بھی یہ فائن جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ باقی یہ نیکسٹ آنے والے دنوں میں بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر بات کریں جو نیو ابھی منسٹری آف لیبر کی طرف سے کہا گیا جو فیسیں معاف کے حوالے سے، تو وہ اب 2025 ہے، اس سے پیچھے چلے جائیں یا 2024 سے پیچھے لے لیں، 24 23 22 21 20 19 18 17 اور 17 سے بھی پیچھے کہا گیا ہے کہ اتنے سالوں میں جن کے جو ورک پرمٹ ختم ہو چکے ہیں، ان کے جو اوپر جرمانے وغیرہ ہیں، وہ ان کو پے کیے بغیر جو ہے وہ اپنا قانونی حیثیت جو ہے وہ اختیار کر لیں، قانونی دائرے میں جو ہے وہ آ جائیں، اور ان کو جو ہے وہ اپنا نیکسٹ جو 2 ایئر کے لیے ہے اس کی فیس پے کرنی پڑے گی، اس کی پچھلی فیس جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ کچھ دوسری چیزیں بھی ساتھ میں ہیں جو آپ کے مختلف قسم کے کمنٹ آتے ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے، کانٹیکٹ کیسے کیا جائے ہمارے ساتھ۔ تو اس کے لیے آلریڈی ہم چینل پر ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں ہم نے کانٹیکٹ کرنے کے حوالے سے فیس بک پیج کے بارے میں کہا ہے، ٹیک ود اردو کے نام سے فیس بک پیج ہے، اس پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ایک انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے ٹیک ود اردو کے نام سے، محمد سلیم کے نام سے، اس میں آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے، لیکن اس کے اوپر جو دوست کمنٹ کرتے ہیں ان کی رپلائی نہیں دی جا سکتی، لیکن فیس بک، انسٹاگرام، اس کے اوپر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو ضرورت ہوئی تو تب کی بات کر رہا ہوں، کچھ جو ویڈیوز کے اوپر کمنٹ دیکھے ہیں اس میں کانٹیکٹ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فیس بک پیج یا پھر انسٹاگرام کا جو اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر کر سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ویڈیو پر کر دیجیے گا، انشاءاللہ ویسے آپ کو جو ہے وہ رپلائی اس کی دی جائے گی ودن 1 ڈے انشاءاللہ۔ تو بہت زیادہ اپنے بھی خیال رکھیے گا، آپ کے ساتھ جو اٹیچ ہے ان کا لازمی خیال رکھیے گا۔ ہمارے لیے چینل ٹیک ود اردو کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔